Muntaro no okosa eya na bonidin 7 times 7 na kache ne se omo anasa enti afa me kogina stage so sa me sa ma mitimi chemi mu 7 mitimi chemi mu 1 2 3 4 5 6 ma sa ka me ho abom se breaks no bi se breaks no eno no na school no na entertainment na moko anase entertainment okay ena ne yakɔ entertainment mu na afi nipa de be hu se me sapa ti me set me tale down metimi bottes metimi tale down ti me yet secretary ebi wo ho so mo di funa da ka bre me na madam stage school me apagya so nti afi na me sa me kosa wo oti me kosa wo kumase ha nti no de me ko cemetery gosh nti wo kire me ma me ko share spirit bi ne afa ne bezia nti bezia no ne nusu hia no ka chem sa afi no opese o ma me assignment menye ntia Kristofo na Kristofo ani afra esi ye na ekotu anadwo no ode ma no me ne ma no na etu fom saa na enya enipa scout no nipa ti fantikuro ni bi so fantikuro ni bi so eni etu nipa ti konkram me amakwa na wo campus na mo campus ba na me viri wo na makoma na nchen okay nti etu nipa ni ti konkram no ka chese we no obdi invoke besi anamame nti otu ya na eska nti otu no disi wo no di invoke besi anama ewasi yawa to di invoke ma me no opie te sejata nti opie sa no ana se nkowachi obobo dam na mesa ewo Michigan nti na oba ho be hwe ma asana na ye ni ami twa meti se ya ami meti na masafa esiso o se ka twoti midi omo timiti no fa se twoti free so na masa akesi so ti se magic na me ye magics okay na odifo bi so aka che me ma me se me ba be odifo but bonsam be wia mako darkness side na efiri wono mesa behind nti efiri wono na me adwuma me ye ne be ye sonko awo nyame adwuma oso what my day asane dia ma be ye kan se ye nyiska me kwa ma na fa so be no me de no spray na ne be yiska ebi wa it's caught in the crossfire yo so afọ baby awa hwe bia no ye cha wo kwan sonko so hi Ochunoko TV e wo YouTube channel no eso obetimi a subscribe na wa share link no ama obi a so enya bi o comment bi a be bia so no ye ni beje hu na ye de correct your mistakes bi e wo programs no emu e do mu nyina so ko Facebook so a ye Ochunoko ye kamame sapepe na ye no number didi ejuma se bia wo amane bi ana wo asembi na pese di oni nipa nyina ache say radio so ana say TV so wo frɛ number ye bejo so 0244 840108 0244 840108 wo frɛ so a ye bejo so pa so pese o tie nkan radio so a agenkwa online on sabe kan ana say agenkwa radio 101.9 ewo kumase me di the father Teresa me da sipi ene me ne me wo fast bi betwetwe nkomo na no sunsu mu niam a wo hu ni niam a wo wura mu ba bi o fai ne ba bi o kopi bia obeti na me pese me tine baby e wa hase so obaye channel no so a my platform no so a obe hu eniam be pre efa sunsum sem na unu wade ko di nfa da bia me kase wo soma hodo ene e wo gidie ene e wo amamre beliefs religion and a culture ya kan nyina abom ena religion na Ghana ha yinim de enuma ne Christosom nkramusom ene bia na nanam som but esuma hodo wi asna metima kase eburo 3 million of people me ensa
nipa so wo wiase kura so ye yakobɛ sɛ ɔpepepe bɛ sɛ enson bɛ 7 billion ɛne ɛwɔ nso ɛsom ɛwɔ wiase na ɛboro 3 billion pokura ɔmenka ne saa kakra bi na wonim nti no sɛ wo so yɛ kristo ni wo yɛ kramuni na nam som na awo mu abibi som na awo mu a ɛbɛyɛ sɛ wobɛhu obi die wɔ mu ana sunsun mu de obi yɛ na aso de atoto na me dem yɛ kristo ni ko trampa mbɔ mpa Awurade me da ase da me kɔ adwuma yi fa me kɔ bra na Awurade boa me na me nya de me ne me yere ne me ma me di wo de mba bedura so wie ma Awurade me ka kyerɛ sa amen ɛyɛ wudin unu ayɛ amen mpa ya kristo fo bɔ endu 3 minutes ɛyɛ kasa obi ɛyɛ hunhum asɛm obetimi atena sese fa akɔ bɛbɔ mpa yɛ sa continuous 8 good hours sa nkrofo bi no mo so mo nye bible ne sa ne mani ti sa wo kasa wo yɛ kristo na de hyehyɛ wɔn kɔwe nsa kɔno wi cigarette ɛma afodie ne ade a ɛkwan da ho bebree nti enya enua bi mi se no mbɛkyerɛkyerɛ ne mamu a wo yɛ kristo ne no ho ba bi a betu na ayɛ de esi menye me yiye mu ye wo a wo hwɛ me no na mpɛ sɛ wo hu sɛ bibi e wo wiase ti men fa cross bi tu ko na fa hyehyɛ wo sɛ me yɛ kristo ni na mo mpaye na mo nso hwɛ nyame na mo hwɛ nyame kronkron na mo som no asofo no mo didi ani no fa kɛse no mo nyinaa bibi no mo de akata o manim no mo de Yakobon na space na ɛhwɛ o manim ti mo nyai church ne international na mo mpe Yakobon no akyira kwan na wo busa asofo o nyame na akyira me na me amete ade application de adware me boa mo me da asefi we are making obi bufu nso me mfa ho obufu ɛhwɛ wo bo an show bo be so kon Bible no da ben obi Bible no she pass e do 31st anu akoyi no den sabo say po in future be ba no betimi dey twa blocks be 500 e be twa she 1 room when ya je ho agje so amen yebo mema ye shia Josu baja biga bokode nyame adom mo panyi wonderful but you did the same FM Prophet Emmanuel Champon good o prophet ban na church prophet ni bia na say prophet kronkron prophet kronkron wonderful na if you ma me so ne ba me so o ma me so prophetess but you know isunsum sorry sof you abi ono kesi no isunsum sorry sof ara na asore no fine but you know wo dumpase ataprata dumpase atonsu dumpase wonderful ogusu ya na wajai o 82 to Emre okay unu ana me yesen 5 but 2 afim na 3 is what to say but you me last kinkin but wonderful sunsun ne ma sunsun wiase ehu se de esi hu wiase no ya no mo no so ma me esi hu wiase ye gidi a bronya adreso ana akokọ nam na sere ne kura wo udidi wi ya twa na wo we na ma me de akokọ mesan ye stew na gibe bia ahye bronya tare mo ko mo kan sen bi we ko gi diska me fi di kura e kan se ko bi da afishapa ha ne e ko no se na ewiase e de sesi a obenyini yi wo che so ma me sunsun nipa so ye sunsun nipa sai na wo se hu wiase te se nipa nyina hu wiase no wo hu wiase sen openye me da sina mi hia na Awurade Nyankopon tum kwa ene adwuma pa wo ye ma man Ghana ewiase hu de wawura ba bia kwa aba no obekan ya na nipa njindi good na ewiase no wontimi fa wani kan emmobra iso okuta ni mienu na meka ni mienu agi so wo sunsun e no mo no be ha no kasa so wo sunsun na sunsun na wo wo no agi se e ka so wo sunsun ma nya wonu obi a wo kasa bebre ene wo sunsun na obi a won kasa ene kuta sunsun na ewiase hu to the sense enoma wo wiase na wo de wabrabo di agora obi be se wabrabo wonderful but I say what say on free wa mama na ye to aso ebre ben na wo hu say ewiase ehu eni kwan se ni pakasa pi menfo abrabo nto chacha ema obi ntote ebre ben na hu ni oben kese me dase na mi hia eme se me papa de me call school e fe no Achimota school e wakra na me 6 years no de me call nti ode me call school ni mu no na me school wo me so me yakola me so me ni me hwe nti wo ode me call boarding house e ko da ho nti wona na me da
enti me ma me kwa ka chance adenti no wakoto matwene sa e mera wo ma me ma ne nchen no se enye hwe no de me ko school mu enti ne wo ma me bia no hwe ye so e wo ye dormitory ho enti sama me no opema sema to the extent say wo a wonu ni fie kura no ne dem ni fie wo no mitimi ko e ko sram enti emu ana me ko wa na me ko hu se broni ba bi egugugugu ne wadrupa eye ahwehwa ne mirror a esiwa broni ba bi gugu ho enti na me de minim se me fa ne so broni ba ye toy ana me ko hwe ye enti na me ko ho ko hwe broni ba no enti emu ano me emu ano na me nim de ekoso na me nim de broni ba no de ye na me nim de broni ba no de enti ade bia broni ba ne dawa me ko no adwane broni ba no no apepa broni ba no ho no wabo broni ba no spray no de broni ba na sibo na me hu se de o ye ba na me swanti na me ntiase enti me benyi ya me ko at the age me nya at the age of 14 15 16 years no na me wo GHS e wo hwa enti e hwa na me wie GHS e hwa na me wie GHS enti GHS mu wo no ana na me ko no enti me ko no da kro bi no oni wo no okọ market enti emu wo no okọ market na me yese me ko ne bedroom ho akwa ade enti me duro ne bedroom ho na me ko na broni ba ni sisi wo ana me yese me ben broni ba enti me yese na broni ba ba ko kasa me o ka brofo na o ka twa na nkran o ka brofo okay and I say what do you want and I say my meti se bie na no kasa ah ohu se na bie say broni ba ne kasa me Jehovah enti o kasa me sa no na me ko me chi ba ma nsuro enti me ko me chi sa no ana say ye frame Mariam na me pe wadanfo na me si you mate enti me na me nim na ne brofo ne ya brofo bi ana say ye die bi na ne brofo ne te say American brofo ne bi hey o fi frame Mariam okay enti no betima cancel o sika no America brofo no o slang I say what is your name yeah na my name is called Emmanuel Champon okay and I say I want you to be a friend with you my name is called Spirit of Mariam okay so no kind to yes Spirit Mariam and I'm say okay it me okay no say yeah and we yan insanity to yan insanity ma me ni pie dem wana osa oja kasan ana ma me kas was what dendi antina me nka cho say ma ana me ko enti me ko en ma mfa mama me ni nchen ebi ora ne ko man peja ko no man peja broni ba no uja ho ai do kwa wansa mama ni nchen bi man sa man nchen bi ma na ofa me ode aduane breme e no ka chem se fi ne kui ma me nwura sa ne dem ho bi okay na mse mate wonderful mama no ma wokunu mama no oniba ba no okunu ono ni kunu jai ni kunu jai ba jai good nana o papa no mama no muni mama nana me omode me ko school no omode me ko share nensa okay na kweso mama me mama no die makwan na je so o ba fie me yo kwa me ba fie me ba kumase ebi ososo a omo mama ko tena ne nchen okay I say unim na free bear class 2 sa copy so the VHS wonderful entwaso enti me o ka chem say next time mama ma obi nam so ma mate enti o ka san nam se mate enti me dae no na me su dae na me hu Mariam ano se me na hu mo dem won na afi de wo hu me maba enti me pe wadamfo no ye young lady and tinwe ne ha ne ye pink ana ne ye black no so pe madamfo na me maame no enimi no madam ne enimi no na ope madamfo enti afi no ka so pe madamfo sa na msi you no start say oba menchen wo dayim no ka chem say me peden na mso me mani gi asana me mani gi ho nti so obeboa me ama metimi asaji dindia o dayim mu ai eno so obeboa me na gi so introduce me ma obia oye asa oye spiritual odi ase anim obe introduce me na msemate ana Diana fi hokoi iti fi hokoi ma me ni brem adua na ma me na usase me wo wa na me kasa
na me wo wa na se me nko a me te wa na me kasa ana ma me hu se no ade bi koso no be bisam se die di na te wo kasa kasa na so enye na me sa me challenge to se enye bibia enti ma me ne yese me mmra na won fa me nko asoli bi wo akrateshinu ngwa e wo epu na no me mmra no fa me nko na wo mo nkwahwa ade kora yesa inji ma me no yesa wo de me kontu wo de me kon na Mariam no kase gu masum se ma me nko na ma me ne pese o sa ye de o tete me ni umienu ye de entem inji ma me ne ba ye no obe frɛ me no ma nko obe frɛ me odo me tuo sa no me se so fi rimepi woni ho ano sa ko efiba inti wo ama Mariam ni introduce spirit in the mama. Introduce spirit in the friendly Mungaya. Introduce Mungaya mamma, and a Mungaya so be introduce Muntaro mammy. Mariam no kwambe no faso introduction so about dai mwa. Kwambe so no faso na ni na kwa Diana. Na afi Diana or de meshasi. Inti Diana no de Mungaya ne bai. Diana no sadi Muntaro ne bai. No catch se Muntaro ni. Na we na de wo be ye odwuma wo be sa anam semate enti Mariam ne ma me perfume afei no opese o ka kire se mpese me hu ne physical de a ene menji perfume ye fe no misachi na se menji sa perfume enti sa perfume ne small perfume ene o de beto me mpa physical enti ade a chi na perfume ne da me mpa no so enti eno na me fa na me de gumu timigumu hu a oso tidua ogina dua wi asememra o tekasa no me tekasa no o se ogina dua wi asememra me ko no ogina wampa physical o ba tete kese onye tenten kese onye young lady onye normal human size ana oye me fa so oye long yo wo be 16 years 17 years no se memra enti me ko no na bia wa ma me tofe enti me ba nam kuta tofe bebre nam de awura do metro na ma chicha mom ano se opema asem won opeso ne menante nam so me penasem me pese me ne nan me pese me ne nante nti afei no o introduce Muntaro ne ma me no se afei die Muntaro no okosa eya na bonidin 7 times 7 na kache ne se omo anasa nti afei me kugina stage so sa me sa ma mitimi chemi mu 7 mitimi chemi mu 1 2 3 4 5 6 ma sa ka me ho abom se breaks no bi se breaks no eno no na school no na entertainment na moko anase entertainment okay na ne ya entertainment mu na afei nipa de be hu se me sapa ti me set me tale down mitimi bottes mitimi tale down ti me yet secretary ebi wo ho so mo di funada ka breme na madam stage school ni apeja so nti afei na me sa me kosa wo oti me kosa wo kumase ha me kosa wo kumaka me kosa wo agri memorial me sa ya nti me sa ya ne lokenya kura me sama lokenya e wo Bantuma Street Jams e sama na champon e wo Samson Treso kona me ma me ne papa te south iti na me di Muntaro no na sentimi dia kumase man ni me pan yi Muntaro anu mu ni be free no mu ni be free no mu di omunim se eyedin ba na ye Mariam ni introduce me ma sa Muntaro okay enti Mariam ni de na me ne nam enti me ne Mariam ni nante ya na ka chem sa fri opeso ware me Sabre no ka so be ware na nante be how many years na me na nante 14 15 16 no enti around 17 18 19 no so opeso ware me good Sabre na osa na wawie SS na so wie Jesus 1 to aso na me wie na me ko SS me ko SS wo Abuakwa State College Chebi okay oh it is still na me da so sa na me da so sa okay yawe bro ka so be wa result am obi school na wo college no ka so be wa na fe na me ba be wi enti Abuakwa State College kra no me omu yimedi
me nini say no e fresh kan voice no oh campus and dormitory e wo dormitory no be hame asem to kwasem no be hame dodo it will be hame no na say wo de twan na abehu ti me de nini say no e fresh object no now what was aspirate na mo aspirate se be emphasis watch we yi the two baby a wait me say na apija obi oba bia na obvious obehu wow ti Mariam ne kire me saade okay say me form ani no object me pija object okay nti na me pija object nti me de mani ni say no eyesia na seka na pija na eba na me suma no boy ne dormitory to be a hu seka na fese obi hu seka na no ko twa boy na so okay nti twa boy na so no me we de muntalo na yes saade na daytime anase na ye daytime okay na ye daytime ba na ye dwane free class abe dormitory ana boy no so wa no an kwakranti mi duru ho no na so aso pe so obule mi bisa o ye senior okay to be so obule mi bisa na aso no twafiri wana say twafiri wo ten nti ye sa no no omo se ye me na boys na omo dormitory no ko ka say ye me no omo de me come headmaster no omo yi medi wow okay headmaster ni me refini di okay omo ara no omo friends and Ebuka state no state college no ebi di sen ebi di skeleton onzo no edi no sa na ebi so no ebi di Mario no so sa ana Parosa ndo no komirika nti omo no munime na ye do ko school se ko ne kokosua de na wutri ye ko Achimota primary intermini se bia obi akwa Achimota obey brilliant I'll be a great person na then after the focus no course science after the asa na pese na osa na parent umu nso osa afraid ombe hu se na mesaba na omu nim se na me de tumi se na esa na wo college ni na osa na mesa na parent nim so wo college na osa na omu nim se me entertainment de but omu nim so osa na omu nim se mesa wonderful e hono na onu wi kakra na onu nsa na ma asem te sen okay man for bada okay manum nsada manum wi susu da okay because Mariam na dia no mpe no okay o yes an hye ne ma o yes an hye ma me say ma me no nsada ma me no wi da ma me mpe mada okay sisi a me no wo kasa yi no omo call Ebuka state college no say obi hwe wo a say wanyini ba me ka tia say dia na be kapa ma na hu say e wo Mario na wo to a wo kasa Muntaro Muntaro die ombe kan me say ombe kan me say omo kan say mesaye ma me pijama ni to bobu ma bobs na wo dining wo ni na papai wow na wo wadwena na wo tim no so hwe asana na wo sa college no ene adesua na eno na ye purpose a wo school no na so de me two skills so a emu de pa no wani je ho adesua ni nie ena asa no so ni studies ni dancing so ni emu de pa na afede wani beje ho ye we wo skills so a opena me afede na spirit ne ma me asama me kwa do asa ne more than adesua no ntina wo wadwe mu no na wo sa asa no edo be ko he na me hu se onko de mbe ko fa ama ma hia more spirit sa na wadwe wo ai enti afekwa na enipa timi invoke me e ka so be invoke asa je na omutimi frɛ Muntaro no wo kire nkofo bi me kire nkofo omutimi frɛ spirit na me kuta no na omutimi frɛ o campus ene ba bia meti maku ne takoso ameni na he school no na say school mu no waba be ye camping wo as e ka susun se ma na amafo hu se wona oda charter na na data to school no sir because na me the object na etimi destroy nkofo okay na wabufu nduru ba bia na yesa na say spirit na chiro so bi semebufo no duru ba bia na spirit na ka chem se pija object na spirit no pija no na Mariam no they will introduce you a friend Mungaya na mami pija object okay because no why destroyer okay Matias and there o final exam school put me here manye utwa so no ye yi medi utwa so no ye no na ye yi medi na me benti me ba kwa ma fa me tranka ma
You say nani na trunk like school. Trunk ne ka takwa. Takwa ne. Takwa makru. So me mazi. How so? E ho na me ma me ne me papa omote. My confused wa. Yeah, you were do school. O trunk no chobos ni na school wa. Me trunk me chobo yi medini na buy. But my friend Nufi. Na wo ti ba bi nko. Na me ti me ma me ne papa nchen. No mo ti fine. Na me ma me ti takwa makru so me mazi. Ana me papa so ti South Interest. Na hefa na wo ti. Na me ti me ma me nchen wo takwa makru. Enti o ne ma ne kai. Me nyoma ne ko ka wo me na fofo nchen wo. Takwa makru. Okay. Ba man fa refi. Am fa refi. I didn't travel go fi. Na me ni maguase. Wonderful. Na first time and second time and third time. Na third time me de be ko manim na omu yi me. Me we dey. Na esi wo from 1 from 2. Esi wo from 2. From 2. Okay, year bro. 92. 92. Eish. Intiere aba be dru 92 ye you we dey abra bossy. Say no you we dey say na no ye indefinite suspension e bo a try. Yan kan say total dismissal. Me dey na ye no. Kisle home. Media 1988. Indefinite suspension. But because say na o say you were this one and edo. You suspend us na. Omo do kwa assembly wa na say e be frɛ wo. Omo de me call parade. Parade na do ko e. But omo dey kan frɛ wo staff na. Omo dey kan frɛ mo staff. Staff common room. Staff for yes. O say your bullet the man na be e ba assembly sa na the letter show say ma. Say o call indefinite suspension. It is security for no go when you nema. Sa de buy. Sa de buy. Who so ba ona fofo na no mo edi asan ne ade na. No mo ye den be ba sa de no mo o ma ye basa. Sa o ma ye basa. No mo wasem pa. Osu anya. Maybe they na fans. Maybe yin quality 1988. Me yin kwala be 300 obi ati. First years no. Me ba me je handkerchief ma je pen ma je size book notebook. Me ha shito nje be ati na say me satan mo me from 4. To be scissors. You read to me twa. You read to me twa sa. Ade cha na pe kwa assembly obi a etifanto. Ibusa me na me school prefect. He say come so a medical doctor nyako da bi. Ba bi obi a me chia no. Na me so na ma me ko yi. Me so onka me anchre me. School prefect. Was offend no e wa betra akonwa so foforo. E ya pe no so. Ye yi na di. Ene me yi ni ba be me kwa me nko ni ba be 4. Na fe ye ya no mo se me nko yi me na man fe dormitory na me nko. Masa na me ko yi me na me frɛ from one for hey almost again masa security force da bi na me so no me senior na say me twi me makɔ ayo kwa na o men get na me fa nko wo pa mo pagya me na me dia ne yeden no mo afɔ one for no bi e fa me trunk troubles na me bucket na me ko si ya na uba senior na be just see am say hey boys say dem me yina na enkokoto na me wie na me ko gina point of no return o say o baby for Lomo Junction uduru wa ho no utwo me be wadi na fe no senior na ha na no trunk ni jobos dey be see o they say me so be ko other side of the road masa no mo nyina ko na me gina kwa no sa be wana bo be na why silent obi esua me ko kama asem sei san de koye me ko kama asem sei ho no so ba wiase easy di mo amohwe no wo papa no mame aboa na wo school na wo sua de a menya mistake wan hwe yi a wabrabo e be si se so ba na fofo track chomos no anko fie ye ma kwan de ne si ye enti omu bisa me de ko no say ya da is we wi ananam so ma complete ya wi no so wow wa wi o nam si enti me onwo na me da ana me de frɛ me ma me say on send me esika enti no mu nim se me ya yi media ba fi enti me tram na fofo no sa for 1 month enti me papa na esuma obi say obi de provisions e brɛ me to obaye no obete say ye yi medi na papa say nya hwe isa de obeto am so de mbekwa disade ish no de mukwa disade o no de adwuma o itima contractor e fe ne ECH Mr. Champion o ti ase patron ansia no wi oh such a great man it was de me call disade college no
also na mesa Magda se kura wu adai this are there go from two me go from two enti odem ko Adisade college na mesa enti asani mu ana eno so mi hia man bi efe na Mr. Eko Maxwell Eko ana ka chem so owo into voodoo enti opese nko chem how to say ye voodoo na no so misua voodoo kakra na absoki voodooism so friends am for and started say o kire me enti no de me ko cemetery gosh enti o kire me ma me ko share spirit bi ne efe ne bezia enti bezia no ne nusu hia no ka chem sa fe no opese o ma me assignment menye ntia Christopher na Christopher ani afra wo kingdom nim ana no enti no o chem enti o ka chem se me mpa ade a nipati kunkura man na ka chere man na ka chem se me mpa nipati kunkura enti me ba Cape Coast market me bi o motonton enipa spare parts no abia o motonton fan say dumpene nkasa enti mba nantisa na nya nipati kunkura enti obi cemetery esi ye na ekotu anajo no oni man me ne man na etu fom saa na enya enipa scout no nipati fantikuru ni biso fantikuru ni biso eish eni etu nipati kunkura ni amakwa na wo campus na mo campus ba na me viri wo na makoma na nchen okay nti etu nipa ni ti kunkura no ka chese we no bring invoke besi anamame nti otu ye na eska nti otu no disi wo no di invoke besi anama ewasi yewa nti di invoke ma me no opie te sejata nti opie sa no ana si nkowachi obobo dam nti opie sa no sa ase pie mechi 3 times ana sa hirai ana fake awato no se menje nti meje ka wo no ka chem se sa ka wa wi ame odi amame me fan kwisi na da me ko back to me ko me be ma kwan a me ko back no na ma start a me sheka wa no so obakumase a me bakumase a ma me sheka wa na emu no ana fi no odi me be wura Hades na sa itikwankura na ekama no kwa na so de ko campus ekama no okay man ne mi enuti etui nti aka no na man no ukọ ne fie no hu ne ma bi mi hu etikonkro de asensen ho ana de do be 7 ubusa be wenye etikonkro o se asie cemetery na ahwanu tu etikonkro okay etikonkro be 7 ana wo kwankwalu bi physical kwankwalu onwuye ojira ho ara so shekeji o si water no so na water no so otu nko ba bia ne altar te sen ne altar no aye ne altar no kuku 7 ne si so eni si wo ana nantwieti wa hangi nantwieti no altar nani ana black candles 21 eni si wo enti altar nani mi ne si no enti ono eko frɛ best ya me bai ti wo wie ye no ka chese ji se ko cemetery ko invoke mi nti ko cemetery mi ko invoke nti mu na verse ka chese se me pese mi invoke ni bia memra cemetery e me invoke nti afi me ba Kumasi back na afi mi invoke no cemetery eti wo ha otimi ka chese me ko cemetery akọ frɛ me ko cemetery akọ frɛ me ko cemetery akọ on the show me do ko frɛ na den esi den na opede na oye me frɛ na e bia maka chenso ha maba no bia mu obisa se bia me pedem se wo bia pesika o se me ko fie na bia sika na da me paso o se bia me pedem se wo bia boys bi e pese e ko twitwa nkofu bi ko twitwa wo asa chese e pese e de sekai ko twitwa nko ye na nkofu bi ku nti me boys so omo ye den na mo ko twitwa wo o se no mo ye careless nti yesu ne ye careless nti ko fom de me di agro ho pa nti na chese in this case no
school na papa no ko ne ade nyina na fe do agye wo nsem nti wo su di na fo mu nko school achi omu nko school achi nyina na hu se ba ha dachi dabi Jesus Christ enti on pese wo careless enti na pese enti na waka chem so ke yenye wi yem perform rituals wi ti rituals ya pe ni etwa akoko moja ni e de egu ye na so ye nan no so no na fofo ai ti egu so anam de ebi magu omo nsa echi si enti omo nsa echi na tumi na bo awurae okay nti sa no ye kwa utwa ade ni ntimi ntwa bitwa se kan ntwa ntwa da utwa ye ntwa ti be se meka besia ule akwadia na be se mayera mitimi yira ntimi yira wo de chen me yira wo krofu be 5 times our kingdom life achiwo ntokwa na ye ntokwa ma me yira ba fi ntina boys do say they do achi a boys bebre kura ma ba ko a na me oni me pa no e fe no big wo is your prison oh ntina sa de me na no mo ye no e fe no big Joe na boys do be say be boys na omuni me se na me use no omu doso na go for ba me ho abeje me o ko be na bo ya mo ko ye o ko so commotion na utimi the boys do say ne ko baby about 30-40 dia na esi nti e bia mutimi organize mo ho na mo de weapons e ko baby se kokontokwa dia potina na esi se e bia obo ho esisi won pesisi fa se o group ni bi me bia ni abu obi wo ya bu obi na bia wako club ase yakọ bono okay bia wako bia baby yakọ bono chesa mo so mo ejo yes yakọ okay Matias yes yakọ okay Matias pa mutimi ko ba bi ko hwa no for second ben oh yakọ ba bi bebre okay yakọ ba bi bebre yenyi ho nem free na yenhwe se apart from se bia mo ko gitumi na mo ko kontokwa yeso akoy warlord na o lady wo ye de to nche bi ma de bi na sa vodo na ko gye na so wotimi e de ye eni sika na wotimi ejiro na sika na meje ana me ahodi nuro de mankofo okay ahodi ndu etuadu okay na me ye etuadu ana yera ndu susu ti na me ye mo ba ana boys am footballers on person mo ball no susu no obi di ni team ba e ma me kwa mi team ana untimi nhye mi team no na untimi nhye mi team wow mi team wo me bro no so okay munni me se na me yusu sa de no fancy dabi okay ye ni play mani pem wonderful sabre na papa hu bebi anam na me papa hu ntimi ma me ne catch ehu me okay ye hwe adisa del no wako ya makwan waba uyusu kawa no bibia adisa del to me wie ye medi for the second time bachai say the program we kwa have you wedi ozo I was there see also so me boy bia sum e ma na so fiti udu say o ko second year because second year ni ma me de be ko dead ni yi me I just one guys why being education your portion I don't know yes a spirit no possess me na enti every ben na when you bounce o free me mu a na mani aba me mo so nti se ebi a we yes na mo otwa obi aso okubo obi aso mo na so mo je fi na so mo ba se ade ne free mo ko na wa gbe ba wo so a se ya na wo si fa situation ya na ye me reho ma me kas oh de na metimi aye nipa afi na me hu nipa so o ye minua ba spirit ni bowura me a me hu nipa ne so o ye tintanwuru kura wo me ni so okay nti ade sa da so ye di ye do krata show nsem eno so wo ba no ko hin eno so me ba no me ko tena wo fen so ho so madam fu bi wo the hona trunk so godie e hono man trunk no kwa dem jawo school bisine me papa tie no o ba fi no for kase free ne koi na wo horo men se fi fabra me mo disoni wo nti me mo obi nti ono start se o den on one permasem good ye hwe o ye den hu se wo ofin so obi na be bo na mane se o hu me no o de ne tractor ni twem
odi ni tima trata ni twem no so mehu ba ne so ne nam offense ofensu udi na say ho answer papa hu so offense me di 1 month na ti say life no na ti say no what na baby sa pen na there be na me time baby sa pen na ni ka oh na boy no so ye kromfo nti no ogu chiche enkofo nkokoba ne ye hwe to ni je hu no di an awia one na empoma echi no obuo bi akuku na saba we de hu no we boy no me hu no maku na mesa e wo Michigan nti no oba ho be hwe ma asa na ye ni hu ami twa meti se ya meti na masafa asiso o se ka twoti medi omo timiti no fa se twoti free so na masa akasiso ti se magic na me ye magics okay more pa se mystic man eh but ni na no take drug bia me mfo ba me no nsa me no hwe okay ya fa ni na to nche se no wadan papa ahu am abefa odwa ne edo baba no be dre nti obaye no ofre nipa no odisoni wa na ofre nipa no ka se e se je ne ba no bi boyi no ho afri ofre Mr. Jamna no ofre me mame no ka che se mame oba no abre no ho ka mintimi bi nti fi ne kui mentua no su bi no mame ajaye no ne ne jai okay na unu am yesa na auto se me last 5 mo yina papa na ma ba chai za champo ma ba chai wonderful na o papa sa o mafoforo baby penifo na ketwa no in ketwa no o mo ye 3 oni ma baby na wo o de ketwa kra ai na no papa ren temte sen me huni da me ne yene ne ntamu me ne na nkasada me nkasa na hoda okay ya na so oni me so da o papa no betimi aka no asem o betimi describe no o te sen the suman te sen be papa mo itima contractor na wiskapa not Pass and Gardens one and field pass no ties if you to us any fear to us win na me papa dia no free santase kwa ni faso pass no ties adosa na wo wa na me papa wo okay na me papa no no na me ka so itima contractor si bi mai wo takwa maku osabi sisi na bibiri wo Pass and Gardens so na otesen oyobi a nebu funtem oyobi a obetimi atrase atufo ama wadwena ba wo so na openamfo okay me papa na openamfo obi a nadamfo no obi a nadamfo na tu so no be show pa ka so be show ase chese na je se oba yi ase otimi fam aye ni na otua ka no mama monsa body ko show boy okay na fi so no sa ya doye okay no bu anipa okay na ni timo den wo so me papa na ni timu nye den wo me so but na enwoma na me ye no ene ma ni disoni mi ba me ma no ka kire me se owo me papa se enwo no a nipa 5 no so wo de nyo ba ene ho it was the me ma me so started time at the age say na mi so na owu wi no ma me ka kire na se no tias no de botias ni na no ka kire na ma me ka kire utu busa papa da me bisa se die nti na o ta me wanka say o papa ka me na no pa na ye ofe pa na nka e ye wo dia na se wo ye wadwen se onyi a obetobi ye benz film no Range Rover okay enne ka no ni je wo so onyi a da je obetobi no Range Rover o do tsena mu da afama ntem da ba o de mentina Benz ni mu ba cha oni ni me no nko anya da je so no ti ka mu e ko baby anamuti baby na mu didi pe ba cha ona na de me ko achimota school ai drive free kuma sisi akra ba cha okay so so no do ko school na from friends Achimota primary copim JSS no na mo ko no driver nkomo be pa no no die ne reflections twa si wani tisa ugina hwehwe no ka cha mi se ade ba ko am hu wi asim se ema ensa akohwibra afekubo mintim hu film no ka chiro good o ka chiro how many times o ka chiro me 5 times last time o ka bi chiro wa o de film no mfie be say last time o ka chiro me 8 years ba chai sisi ase e ba se wonko an o tena se na ado se go na papa se o ka chiro yi na yin no ene on tia se bi mu a won so papa no o ye hwan mi se me papa no o ye futifo sa ba chai e be na ya o fe no recently I me friend be na ya o fe no
anka obenya na nkote ase na nka bi anka oda kra anka ne mpa beda fo mo de mpasifo da be na sa de belt be last week ne see na me wo na me hia na me bo me ye me ma solidan tina aka anwea na eyese me structure na yese me di gu anwea ana hu se wo a ko betima boa me It's caught in the crossfire.